Ano yan? Yan na lang, ha? Ay, sorry, bubuhin natin. Tagway, pare, tagway. Tagway. Tama yan. Marami yan. Palpak nyo na yung nasa taas. Dahil muna yung contract. Yan. Solid, oh. Tanduay. Yan. Yung naka-block, sorry disqualified. Sorry. Kasi nagsabay kayo dito. Alright. Dapat hinintay muna na makarating yung isa bago tumakbo yung huli. Exciting man, Jones. Ha? Tapusin nyo na lang pare para mamaya. Practice na yan. Oo, para pinalaban ulit kayo mamaya. Okay, pero buuin nyo na lang. Mabuhay muna natin. Baka, hindi natin mabuo eh. Kakayaran. Wala kayo kalaban, wala pa. Baka wala na natin kalaban na mabuo. Oy, kamusta nyo na, ano? Uy! To. Uy, tama yan. Hindi. Yan. 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 Ito to. To. Exciting man. Kopyahin nyo na lang yung t-shirt nyo, yan din yun eh. Picturean mo yung totoong ano. Yung totoong. Sa Oo nga. Bublutot ko na lang. Uy, picture mo yung totoong ano. Totoong picture. Kabisitoy na lang. Takay, wala lang kalaban. Umuwi na ito. Hindi pa rin natapos to. Putang ina, saan ba to? Kapag tinatakbo nyo na, mauna pa rin ah. Oh! Hoy, lahat! Puta! Hoy! Yay! Puta na po. Oh, picture oh. Okay, so picture kayo sir. After 10 years. Ay, salamat! Oy! 1, 2, 3. Sabay. Woo! Sabay. Sabay daw! After 10 years.